قیدی نمبر بھی بیرک نمبر بھی دسن ڈے رہے انہیں نمبر قیدی ہے یہ ہندہ بات ہے کہ کدی او اندر کدی او اندر میں کوئی نون لیگ دا نہیں ہمیں پریشان نہ ہویا جی میں ویسے ہی گل کرنا پیا بات ہے کہ یہ دنیا دے اندر جیسا کرو گے ویسا برو گے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے کدی بادشاہیاں عمران خان دے کول کدی نواز شریف دے کول کدی پیپل پارٹی دے کول ایک پرا وزیر اعظم ہے دوجا فقیر اعظم ہے ایک دے کرو روٹی مکن نہیں دیندا دوجے کرو لبدی نہیں ایک خطیب پاکستان ہے دوجے پرانو نماز بھی نہیں آؤندی کتے چہرے چو چو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈے نے کتے پیری ویچ جوان دیسن کتے ویچ جوانی بڈے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چڑ جہازی اڈے نے کتے حکم چلان دے پھر دینے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے کی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے ایک دیا من مرضیاں نے بولو جنوں چاہے استاں دے دے جنوں چاہے ذلتاں کوئی پوچھن والا نہیں کون ہے قل هو اللہ احد حضرت مولانا علماء اکرام قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد انتہا بھی احد اور لفظ اللہ دنیا دے اندر ایک واحد لفظ ہے جدی جمع بھی نہیں تے تسنیہ بھی نہیں اور جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں ہو دی ذات دی کیوں بنا دے ہو بول دے نہیں لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر دنیا دا واحد لفظ ہے جدی تسنیہ جمع نہیں دنیا دا واحد لفظ فرمایا سونیا کہہ دیو اللہ احد اللہ جنہ دا ایک کے اونچی بولو اللہ 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 کل اللہ کل اللہ سمد سمد دے پنجی مانے نے سمد کنو کہیں دے نے جڑا کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج جیڑا کھاندہ نہیں کھواندہ جیڑا پہندہ نہیں پہناندہ جیڑا پیندہ نہیں پلاندہ جیڑا سوندہ نہیں سواندہ جنہیں مرنا نہیں مارنا ہے انہوں سمجھ آندے نے جیڑا بیویاں دا محتاج نہیں سمجھ اوے جیڑا بیویاں تو بے نیاز ہے آل اولاد تو بے نیاز ہے پہن پائیاں تو بے نیاز ہے سوریاں سالیاں تو بے نیاز ہے داد کے نانکیاں تو بے نیاز ہے کنبے قبیلے تو اللہ یہ ساریاں تو کیوں بے نیاز فرمایا لامی یلد و لامی یولد نہ میں کسے وچوں جمعہ نہ کوئی عزیر نو اللہ دا بیٹا کہنے والو لامی یلد و لامی یولد حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہنے والے ہو لامی یلد و لامی یولد فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والے ہو لامی یلد و لامی یولد اگے آئیے نا نبی نو نور من نور اللہ کہنے والو لامی یلد و لامی یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کوئی نبی کوئی ولی کوئی علی کوئی پیر کوئی گدی نشین کوئی صاحبزادہ سیدزادہ پیرزادہ میرا کوئی ہم پلہ نہیں میں کلہ ہی ہاں حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا بابے سمسام نے تھے کیمرہ پھٹ گئی تھا
آندے نے اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آکھ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو من رحمت اللہ آکھ کے اللہ اکبر مال سارے دا مالک تو ہے مالاں والے بھی تیرے کرنا ازمائش تو وکری ذلہ آکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آکھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا بابا جی بھائیو بھائیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ کلہ اللہ کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین تکبیر حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب فرمایا هو الحی لا الہ ادھر میرا ویکھو هو الحی او جیوے جیوے نت جیوے هو الحی لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری دا نعرہ بھی مارو ہاں وہ کون ہے جنہیں آسمان دا لینٹر پایا کون ہے ساڑیاں مسیطان دے لینٹر پہن دے تھلے بین پانے ہاں بول دے نہیں ویچ تھم بنانے ہاں بڑے بڑے وڈے ستون بنانے ہاں تھلیوں چکنے ہاں بڑا بڑا سریا پانے ہاں اتے 2 منزلہ بڑھنا ہے تے اللہ نے کدی میرے چھاتل بھی ویخنا میں 7 منزلہ پایا میں بین بھی کو نہیں پایا تے تھم بھی کو نہیں بنایا تو میں کوئی جمال کمال والے دا گارڈر بھی نہیں پایا وہ بولو ایسا ڈے ویکھو چند سالہ دو بعد تھلیو سیمنٹ ڈگ پہندہ ہے چھتاں ڈگ پہندیاں نے لکڑ دیاں چھتاں نو کون لگ جاندہ ہے رب نے میرا لینٹر کی تو ڈگا ہی بغیر سہارے تو اے جڑے آوارہ ہوئے پھر دینے آئی ہم مشکل کشا حاجت رواج بابے نو آکھو نا اے تمبو جڑا کپڑے تا بغیر بانس تو ذرا کھلار کے وکھائے تھے صحیح وہ بولو دے صحیح نہیں تے کہے بابے نو تھلے پا گئے تے لیٹرین دا لینٹر ہی پا دے کو 2 منٹ کٹ گیا تے پھر منہ گئے تو واقعی ہی وہ بولو کون ہے جنہیں آ تمبو تان چھڑے ہے اسی اپنی چھتاں نو سیلنگ کرانے آ ویچ بلب لانے آنے مولوی جی مولانا سلیمان صاحب پہے لگ گئے پر مزہ آ گیا ہے اتو آواز ہوں دیئے میری کو پرات ہوئے مکان دی چھاتے لیٹیا ہوئے تے میری سیلنگ والوی وے گیا کر میں بھی کتے 100 وار دا بلب لایا کتے 200 وار دا لایا کتے 1000 وار دا لایا اے جڑا چانے اے زمین دی گلائی دے برابر ہے تے چاننا لو 166 گنا بڑا سورج ہے تے میں سنگل پا کے نہیں ٹنگے کہ میں رسا پا کے ٹنگے نے تیر کو ایک پکھا نہیں ٹنگیا جاندہ وے چان تے سورج اپنے اپنے وقت آ رہے نے جا رہے نے کدی اینا دی روشنی دا بل
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਾਲਣਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 30,000 ਠੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲਬ ਬਾਲਿਆ ਤੇ 30,000 ਬਿੱਲ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਰੂਕਾਬਾਦੀਓ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ 5 ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਵੁਜ਼ੂ करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने वेखते सही किवें आसमान खड़े ने ओए थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ और कौन है को पूछ सकते याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ वकीमा कौन देंदा धीआं पुत्र तू एवें ना लल्ला कुकड़ ते दे दे ओए कुकड़ा तो पुत्र लभदे ना ते पोल्ट्री फार्म वाले ही सारे लाए ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਬੀਆਂ ਲਕਾਣੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੀ ਯਕੂਬ ਦੇ 3 ਬਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 28 ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਰੀ ਯਕੂਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ 30 ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਧਾਏ ਭਾਈ ਕਾਰੀ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਨਗਿਣਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जियां नू कर बेहाल देवे किते औलादां दे के खो लैंदा सगों लांबों कलेजड़े बाल देवे किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत मी दे वांग पई बरस दिए किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए ओ कौन है रब नाल कुदरता नरम अंगूरियां नू सखत जमीन चो बार लिया नवाला फिर तना ते टहनियां कर पैदा पत्थर छां दे लई उगा नवाला हर एक रुख नू वेख लवो गौर करके वखो वखरे फुल लगा नवाला इस कम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर इनू जानदा कल्ला आसमान वाला ओए फरूकाबादियो सारा रुख बनाना ते बड़ी गल कोई एक पत्थर नहीं बना सकदा पत्थर जे टहनी नालो टुट जावे पूरा जहान मिल के नहीं ला सकदा कौन है जड़ा सारे काम करदा बोलिया जे ना कौन है वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम माशाअल्लाह माशाअल्लाह
تیری سونی شکل کنے ماں دے پیٹ چ بنائی ہے اللہ آندے نے میں پوری کائنات نو بنایا ہے کن کن کہہ کے جدو تیری میری واری آئی خلق تو بھی یدیا تینو قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا ہے اور کنے بنایا جے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک باری پھر پڑھ دے دوسرا مقام دوسرا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نعرہ تکبیر ترجمہ ہو جائے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو بھی کھڑاگ نہیں آیا بولو آیا کہ خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے پلسٹر نہ لائیں 8 مہینے تو باندھا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدہ نسدائے آگیا دشمن ماں نو دسدائے سجل دشمن دی انہوں کنے گل سمجھائیے تو بولو کنے سمجھائی اللہ نے کنے سمجھائی شیر دوبارہ پڑھ دی اللہ نے شیر دوبارہ پڑھ ہاں جی یہ شیر دوبارہ پڑھ اترے 500 والا شیر نہیں مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے
बाहर निकलिया चूं चूं करदा बच्चा ए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई ए सारी दुनिया अल्लाह हुण आंडे दे अंदर किन्नियां चीज़ां ने दो एक सफेदी ते एक अलग ने मिक्स ने आंडा लोड करना गड्डियां ते हिलिया लाया फिर हिलिया छापर च पा के आंदा हिलांदा रहा उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरी रबूबियत वेख आंडे नू इन्ना हिलाया ही मैं दी सफेदी ते जर्दी नू आपस च मिक्स नहीं होन दिता जिस आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो आंडा गंदा जिवें मुशरक गंदा आंडा भी इनू किथे सुटीदा गंदे आंडे नू गंदी नाली च रूड़ी ते गंदी टोकरी च और फरूकाबादियों उत्तों आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा और ये ही आंडा फिर किथे आउंदा है मुर्गी थले फार्मी की गल नहीं करता फार्मी तो 40 दिन ही तैयार जेड़ा मौलवी खा ले 20 दिन ही तैयार फार्मी खुआ के तौहीद ना बयान कराया करो ये उतरा बेनकाया ना दे अब्बे का पता ना मां का पता देसी खुआ के फिर तौहीद बयान कराया क्यों भाई हाँ समझ आन डई जे कोई नहीं मैं रोटी नहीं खाधी मैं रोटी अपनी नाल लै गया मैं गड्डी च बैग खाधी लेकिन फार्मी नहीं खुआना और गलती समझ आ रही हाँ अहले हदीसां दे मसलक दे खिलाफ है फार्मी हाँ थोड़ा मसलक जिहड़ा कोई बेनकाया मसलक नहीं हाँ थोड़ा हक्का सच्चा पक्का ला शक बिल्कुल पक ला शक ला रैब मसलक है लोग मसलक के हक मसलक अहले हदीस उलमाए हक अहले हदीस हज़रत मौलाना यूसुफ सरूरी साहब और लोकां दे मसलक जमीन ते बने ने थोड़ा मसलक अर्शे बरी ते बनया फर्क भी तो वेखो ना किन्ना अल्लाह आंडा हुण देसी रखिया ना 18-19 दिन गुजरे वो जी आंडे की सफेदी इहदा चूजा बनता है ते जर्दी नू अल्लाह आंडे के अंदर चूजे की खुराक बनाते ने अल्लाह ने चल भी चूचिया बाहर आ वो आंदा अल्लाह बुआ को नहीं बारी को नहीं छैनी को नहीं थोड़ा को नहीं आवा किवें तेनू निक जी छैनी दी इनू अंदरों मार सू वो अंदरों मारदा छिल्लट टुट गई चूजा बाहर आ गया फरूकाबाद के प्राइमरी स्कूल च नहीं पढ़िया ना कॉलेज च पढ़िया कुत्ते नू वेंदा भज के मां दे परां च बिल्ले नू वेंदा भज के मां दे परां च और रब नू छड्ड के गैरां नू मुश्किल कुशा कहने वालों सुनो मसलक अहले हदीस मैनू दसो कौन है जिन्हें आंडे की सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होने दिता वो केड़ी जात है जिन्हें सफेदी का चूजा बना के जर्दी नू खुराक बनाया कौन है जिन्हें ठूंगे मारन दियां जांचां दसियां ते केड़ी जात है जिन्हें बाहर लिया के सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां कौन है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद अगे तीसरी गल आखिरी गल सुन लो चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नू गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने मक्खण दुध मलाइयां बंदिया रजना है जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है ओ गनी असी मंगते सारे शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह माई दे थले कट्टा छड़ना दो मुंह मारे पूरा दो ने हवाने चलाया वेख्या हवाना भर गया किदे वास्ते लाया उन्हें हाँ बंदे वास्ते नहीं लाया बंदे का मुंह च पाओ ना मज का थन किन्ना गुलांदी है कट्टे वास्ते लाया इन्हें कट्टे नू फड़ के मुंह तो खिंचा मझ दे अगे बन दिता मझ ओनू चुमदी है नाले चढ़दी है नाले पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है।